সৃজন খবর বাংলা, খবর যেখানে জীবনের কথা বলে। দেশ জুড়ে গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে চৈত্র নবরাত্রি। অনেকে এই নবরাত্রিকে বাসন্তী নবরাত্রিও বলে থাকেন। যেহেতু বসন্তকালে এই নবরাত্রি পালিত হয়, বাংলাতে এই সময়েই বাসন্তী দুর্গাপুজোর প্রচলন রয়েছে। কর্ণগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে প্রতি বছরের মতো এবছরও রবিবার সকাল থেকে এই চৈত্র নবরাত্রির সূচনা হয়েছে হাজারেরও অধিক অখণ্ড ঘিরে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে। এই প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকবে একটানা 9 দিন। এই 9 দিন ধরে জগদম্বা মা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে জ্বালামালী দেবী রূপেও পুজো করা হবে। অষ্টমীতে হবে নবদুর্গা রূপে 9 জন কুমারী পুজো। রাম নবমীতে মা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে ভগবান রামচন্দ্র রূপে শৃঙ্গার করা হবে। রবিবার চৈত্র নবরাত্রির সূচনায় মন্দিরে জবঙ্কুর রোপণ করা হয় মাটির সরায়, যা ধরিত্রীর শস্য বা কৃষির উন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির কামনায় করা হয়। এমনকি মঠের গোশালাকেও এই চৈত্র নবরাত্রিতে সাজানো হয়। এই উপলক্ষে 9 দিন ধরে বাংলা এমনকি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মায়ের কাছে আসেন পুজো দিতে। মঠকে রঙিন আলো ও রং বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভক্তদের গরমে ঠান্ডা রঙিন পানীয় খাওয়ানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভক্তরা মা রাজরাজেশ্বরীর পাশাপাশি জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতীর মূর্তি ও স্বরূপেশ্বর শিবলিঙ্গেও পুজো দিচ্ছেন। এছাড়াও মায়ের 64 যোগিনীকে প্রদক্ষিণ করে অখণ্ড দ্বীপ দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এই উপলক্ষে মঠে এসেছেন দ্বারকা সারদা ও জ্যোতিষপীঠের পণ্ডিত রবি শঙ্কর দ্বিবেদী। তিনি এদিন বলেন, আমরা ভারত মাতার সন্তান। বসন্ত ঋতুতে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি থেকে এই নবরাত্রি উৎসব শুরু হয়। এটা আমাদের পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। সনাতন ধর্মে এদিন থেকে নতুন বছরের সূচনা হয়। ভগবতী মা দুর্গা আমাদের আদি বা মূল শক্তি। তারই এক রূপ আমাদের মা রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরী। এ সময় তার উপাসনা করলে সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ হয়, মানুষ দীর্ঘায়ু হয় ও শান্তি লাভ করে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সচ্চিস্বরূপ ব্রহ্মচারী বলেন, চৈত্র নবরাত্রিতে মা জগদম্বার সঙ্গে গুরুদেবেরও পুজো চলছে। এবছর হাজারেরও বেশি অখণ্ড দ্বীপ জ্বালানো হয়েছে। প্রতি বছর এই দ্বীপের সংখ্যা বাড়ছে। মা জগদম্বা এই 9 দিন ধরে জ্বালামালী রূপে পুজো পাবেন। চৈত্র নবরাত্রির মধ্যে দিয়েই আমরা নতুন বছরের শুরু করি। মা আমাদের শক্তি দিন, যাতে আমরা ভালো কাজ ও পুণ্য কাজ করতে পারি। বর্তমানে ছোট ছোট 13-14 বছরের মহিলাদের ওপরও অত্যাচার হচ্ছে। এটা একটা মানসিক বিকৃতি। মানুষের মধ্যে থেকে এই মানসিক বিকৃতি দূর হোক। মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, মা সকলকে সুবুদ্ধি দিন ও সদ্বুদ্ধি দিন, বিশ্বের সবার কল্যাণ করুন। মন্দিরের অপর এক পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদী সহ অন্যান্য পুরোহিতরাও ভক্তদের মঙ্গলে প্রতিদিন মায়ের কাছে পুজো করছেন। আমরা ফিরে আসছি সেই খবরে একটি বিরতির পর। अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरावाली जयकारा, शेरावाली दा। आसरा एक तेरा, बाकी सब सपना है, तेरे बिन है मैया कोई ना अपना है, कोई ना अपना है, कोई ना अपना है। मेरे पैरों में पड़ गए छाले, अब तो मुझे दर्शन दे, अब तो मुझे दर्शन दे। নবগ্রাম ইন্ডেন পরিবার ভাবে আপনাদের, রান্নাঘর আপনার, দায়িত্ব আমাদের। কর্ণগর মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল affiliated to Central Board of Secondary Education, New Delhi. Admission going on. ওম জুয়েলার্সের সোনার পরশে পাবে আপনার সৌন্দর্য অনন্য রূপ। কর্ণগরের ওম জুয়েলার্স। दयालु तू है माँ,
हम चैत्र लोग नवरात्र। भारत माता के भक्त हैं और हमारा नया वर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार का दिन शुभ दिन है। आज के दिन से हमने अपनी माँ की याद की है और बसंत ऋतु में हम उनकी पूजा आराधना यहाँ 9 दिनों तक करते हैं। ये हमारे यहाँ की अनादि परंपरा है, सनातन परंपरा है। इसकी कोई आज से शुरुआत नहीं है। ये हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने भी ही इसका किया है, जो इसका हम लोग यहाँ पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारत माता के क्षेत्र में, भारत वर्ष में रहते हैं और इसी से हम लोगों का नया वर्ष आरंभ होगा जो पूरे वर्ष तक चलेगा। और इसमें समस्त शक्तियों की जो शक्ति है, मूल शक्ति, वो भगवती दुर्गा है। उन भगवती दुर्गा का ही स्वरूप भगवती राजराजेश्वरी हैं, जिनका मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं। इन्हीं के ही निरीक्षण में, इनके ही संरक्षण में हम सभी लोग नवरात्र व्रत की उपासना करते हैं। और इस नवरात्र व्रत की उपासना का हम अपने समस्त भारतीय भाइयों के लिए, समस्त विश्व के लोगों के लिए अपनी सद्भावना प्रेरित करते हैं। उन सभी लोगों का दीर्घायुष्य हो, उनके कुटुंब परिवार में सुख शांति हो, इसी कामना के साथ हमने आज ये व्रत का आरंभ किया है। हजार सहस्त्र 1000 से ऊपर ज्योतियाँ जल रही हैं प्रतिवर्ष की, उत्तर ये बढ़ते चली जा रही हैं। इस वर्ष भी जगदम्बा का चैत्री नवरात्र प्रतिवर्ष की भांति आरंभ हुआ है। आज हम लोगों ने भगवती का गुरु जी के साथ पूजन किया। अब 9 दिन जगदम्बा की ज्वाला मालिनी के रूप में हम लोग पूजन करेंगे, सेवा करेंगे और समस्त जो भक्तों ने अपनी भावना रूपी ज्योति को प्रज्वलित करवाया, उसकी हम लोग सेवा करेंगे। নতুন বছর শুরু হলো, কি বলবেন? नया साल, सनातन धर्मियों का नया साल आज से आरंभ होता है। तो कितनी दिव्य संस्कृति हमारी है कि जगदम्बा का नया साल, जगदम्बा का पूजन करते हम लोग नए साल का आरंभ करते हैं। तो जगदम्बा हमें शक्ति प्रदान करें तो वर्ष भर हम लोग अच्छे कृत्य कर सकें, पुण्य लाभ कर सकें और जो मनुष्य जीवन विशेष रूप से जो हमें मिला है उसको सार्थक हम लोग कर सकें। वर्तमान में विश्व में आप देख रहे हैं कितनी भयानक अशांति है, महिलाओं के प्रति कितनी दुर्भावना लोगों में आ रही है। 8-8, 9-9 साल की बच्चियों से बलात्कार लोग कर रहे हैं। जो पाशविक स्थिति, जो मानसिक स्थिति हो रही है मनुष्य की, जगदम्बा उस मानसिक स्थिति को ठीक करें और कृपा प्रदान करें, जैसा उन्होंने अपना जगधात्री रूप लेकर किया था। यही माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। 9 दिन विश्व कल्याण की भावना से हम लोग पूजन करेंगे और माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दें, जो अपने समाज के लिए, देश के लिए लोग अच्छा कर सकें। बड़ा दिव्य जीवन है ये, तो पूज्य महाराज जी ने परंपरा चलाई है, उसके दर्शन हम लोग कर रहे हैं, उनका लाभ ले रहे हैं। दूर अब तुझसे माँ मैं न रह पाऊंगा, प्यास तेरे दर्शन की माँ अब न सह पाऊंगा। जयकारा शेरवाली का, आसरा एक तेरा, बाकी सब सपना है। সৃজন, খবর বাংলা নিউজ।